Miren, este es un caso, por ejemplo, de dos dientes endodonciados, un con tono marrón, otro con tono gris. El oscurecimiento es distinto en los dos dientes y después yo voy a hablar sobre estos aspectos con ustedes. Siempre presenten a sus pacientes las posibilidades en relación al blanqueamiento interno. Los dientes pueden blanquear, pero pueden no blanquear, pueden aún blanquear parcialmente y a veces blanquear en un tono distinto, un aspecto gris, por ejemplo, que no soluciona el problema inicial. Siempre también hablen sobre la posibilidad de recidiva. El resultado fantástico inicialmente puede se perder con el tiempo y así tenemos un gran problema estético relacionado. En muchos casos alcanzamos un resultado inicial perfecto, pero después de algún tiempo puede ocurrir una recidiva, especialmente casos que permanecen oscuros por más tiempo. Un paciente que tiene un diente oscuro por 10 años tiene un pronóstico peor para el blanqueamiento y un mayor riesgo de recidiva que un paciente que sufrió una decoloración há cerca de un año solamente. Así, el tiempo es fundamental para seleccionar cuáles son los casos indicados para un blanqueamiento. Un factor muy importante que nosotros tenemos que considerar. Y aquí mostrando casos clínicos, donde tenemos que pensar, ¿merece la pena hacerse un blanqueamiento dental? ¿O no sería mejor ya partir para una carilla? A veces perdemos tiempo en casos que no conseguimos solucionar con blanqueamiento. Depende del paciente, depende de la exigencia del paciente, depende del tiempo de decoloración, depende de varios factores que quiero hablar durante la clase. Y pacientes jóvenes, estos son pacientes que merecen un blanqueamiento. Para todos los pacientes jóvenes, la primera opción de tratamiento es el blanqueamiento. Intentar blanquear es la mejor opción. Aquí, por ejemplo, una paciente joven, le hicimos una técnica mixta de blanqueamiento en consultorio, más la técnica walking bleach. Miren el resultado que alcanzamos. En general, los pacientes jóvenes presentan menor tiempo de diente oscuro. Y así, el pronóstico es mejor para los pacientes jóvenes. Y como hablamos, el tiempo es un factor fundamental para la toma de decisión. Pacientes que tengan un gran tiempo de diente decolorado presentan un pronóstico peor que un paciente que tiene un diente recién oscurecido. Así, cuanto antes indicamos el blanqueamiento, mejor el pronóstico. Entonces, dos factores importantes, la edad y el tiempo. Tenemos que pensar que pacientes que tengan una apertura conservadora de la cámara pulpar, sin desgastar la dentina vestibular, por ejemplo, y un paciente que tenga crestas marginales intactas, una integridad estrutural, merecen un blanqueamiento interno. Siempre que el paciente tenga una apertura conservadora y una integridad de crestas marginales, y además de eso, solo tenga un diente oscuro, independiente de la edad, tenemos que intentar un blanqueamiento. Es la mejor opción. Pero ni siempre vamos a alcanzar el mejor resultado. Así, no podemos prometer al paciente. Miren dos situaciones clínicas. Una situación de una apertura muy conservadora y una apertura con desgaste de la dentina en dirección al vestibular. Ese caso tiene un pronóstico mucho peor em relação ao blanqueamento. A tendência é ocorrer um blanqueamento em um tono distinto, um tono não tão bonito, porque a dentina garantiza o color do dente. E se não desgastamos a dentina, é muito melhor para o blanqueamento que em dentes onde há um grande desgaste de dentina. A tendência é, nesse caso, o resultado quedar grisáceo, o resultado não quedar tão bonito. Assim,
Quando pensamos em blanqueamento, desde o momento que indicamos a endodôncia, temos que pedir ao endodoncista que não desgaste a cara vestibular interna da câmara pulpar, porque isso vai perjudicar o resultado estético, además de fragilizar o dente. E quando eu não tenho a possibilidade de fazer um blanqueamento, já tenho a necessidade de desgaste, miren, nesta situação, a parede vai estar extremamente delgada, com grande risco de fratura. Assim, nesse caso, eu tenho que pensar, a vezes, para evitar uma fratura dental e um desgaste da incisal. Uma redução incisal para reduzir o risco de fraturas que, em geral, comprometem também o periodonto. É uma fratura corono-radicular. E assim, eu tenho que pensar, desde a endodôncia, que não devo desgastar a dentina vestibular para não piorar o prognóstico estético e também para evitar fraturas dentais. Estes casos são favoráveis a uma restauração. Aún assim, eu consigo restaurar, mas é muito melhor ahorrar os tecidos para pensar em la opção mais conservadora para o tratamento. Esse caso é um caso que eu tratei há mais de 12 anos. Miren, um dente um pouco marrom, o outro dente com um aspecto gris. A paciente só queria blanquear os dois dentes, os dois incisivos centrais. Sempre colocamos para o paciente que é um intento, pero a vezes pode não chegar a um resultado e assim ela terá que pagar algo mais por uma carilla. Sempre, na primeira cita, devemos aclarar ao paciente sobre esta possibilidade, además da possibilidade de uma recidiva. Sempre. Listo. Blanqueamos. Depois eu trago a técnica passo a passo para vocês. Blanqueamento com a técnica mista. Utilizamos Whiteness HP em blanqueamento de consultório e Whiteness Superendo, que é um peróxido de carbamida, em la técnica Walking Bleach. E, nesse caso, chegamos a esse resultado muito bonito, muito conservador. Miren, 4 anos depois, se pode mirar um pouco de marrom, pequena recidiva, em el incisivo central superior direito, pero aún assim, nada que incomodava a paciente estava muito satisfeita. Acompanhamento radiográfico é muito importante. Temos aqui o acompanhamento de 10 anos. E miren que, tras 10 anos, o resultado se mantuvo. Há uma pequena recidiva, sim, pero nada que torne desconfortável ou incômodo para o paciente. Nada que perjudique a satisfação do paciente. Pero vamos a imaginar que temos uma recidiva tras 5 anos. Uma recidiva tras 5 anos. Vamos a pensar assim. Se forem tus dientes, se tu prefieres fazer uma carilla ou um novo blanqueamento. Com 5 anos, se houve uma recidiva em meu dente, eu prefiro um novo blanqueamento. Pero, se em 6 meses houve uma recidiva, eu sei que é melhor já fazer uma carilla para esse caso. Então, o tempo é fundamental para pensar em lo que podemos fazer por cada paciente em especial. Cada caso é um caso e cada paciente é único.